Children are brutally beaten. They are scalded with boiling water. Their hands are burnt with cigarette butts. They are tied to bedposts for days on end. They are maltreated by the very persons who should be giving them love and protection, their parents and teachers. When we recall childhood, the happiest memories are those of freedom, a carefree time, of love and laughter, and above all, of innocence. Although today's children seem to grow faster mentally, their hearts and minds are still vulnerable. Childhood can be a dangerous time. At this tender age, children are most in need of love and care. The pain of the slap or a beating passes, but the memory leaves a scar. Sometimes children are punished for no fault of their own. Their innocence does not recognize right or wrong. By the age of 7, most children understand rules of behavior, but they want to know why the rules of conduct exist. To question is natural. Don't assume that children don't understand a logical argument, but you must reason with them calmly. Mummy, उठो ना, कहानी सुनाओ ना। बेटा, ये कोई टाइम है कहानी का? आज मेरी एग्जाम थी। हाँ, ठीक है, सो जा, सो जा। पापा। Unfortunately, the high-pressure living of our times creates tension and tempers are easily lost. Children by instinct tend to imitate. You slap your child at home and the child will use violence in the neighborhood. Not only in homes, physical punishment is a major problem afflicting Indian schools. मेरे हाथ से कम दिन में 20 बच्चे तो पीड़े जाते हैं। उसकी वजह ये है कि घर में अपना एक बच्चा होता है, वो उसको हम संभाल नहीं सकते। क्लास में 80 बच्चे होते हैं, तो 80 बच्चों को संभालना इतना कठिन होता है कि एक बच्चा को हम लोग जब पीटते हैं तो 80 बच्चे शांत हो जाते हैं। Some public schools openly argue the merit of caning. If I beat or slap one boy, I get the rest of my class of 80 to behave. It is sometimes forgotten. The national educational policy bans physical punishment. मूर्ख कुठला काय समजलं तुम्ही? परीक्षेला येतं तर काय करता? अभ्यास करायला नको, काय नको, काय खेळता की काय करताय? हा, सरळ बघायला पाहिजे ना तुम्हाला. काय समजलं तुम्ही? शाळेत येतं की काय? धर्मशाळा आहे. When the ban is defied, parents and social organizations can go to any high court for redress. Sometimes, without bothering to ask a child, parents jump to conclusions. सूरज, ये क्या है? क्या है? दिखता नहीं है? फिल्म की दिखती है? हाँ, मुझे कहाँ से आई? आगे बताऊंगा, आओ नीचे, मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है। ये तरीका है माथे पे बैठाने का? ये भी तो मुझे आगे बदतमीजी से बात करती है। आपको ना बेटा, कल इनकी बात आएंगे। अपने बेटे के तो ख्याल ही नहीं है। Now the boy is not being insolent, he is protesting his innocence. Perhaps at last the grandfather realizes that he beat his son the way he was beaten by his father. Perhaps the grandson is being educated in this harmful and evil tradition.
When you treat a loving gesture with contempt, the child may stop believing in love. Accusing children of being stupid, thoughtless, and selfish is likely to make children think less of themselves. Their self-confidence is undermined. They will develop an inferiority complex, which in turn will cause aggression against others. The child's self-esteem is lost. Ambitious parents are today trying to stuff knowledge into their children in the hope that their children will fulfill their own frustrated aspirations. Parents forget that not every child is a genius. Most of us are average. Overburdening a child destroys the very joy of childhood. Unfortunately, a majority of schools today overburden students with unnecessary books. There is so much pressure on children to become parrots or super parrots that they have no time to think, no time to play, no time to be creative in any way. After slugging all day, when the kid wants to watch the TV, you stop him. You want him to do what you want. The desire for total control is most unhealthy. Overbearing adults destroy the natural joy of childhood and inflict agony and exhaustion on the child. Today there is growing anxiety in regard to parenting. The causes are many. The nuclear family and the absence of a joint family. Working mothers, single mothers, changing social values. Perhaps a small family will be a happier family. Despite increasing knowledge and information, the stress of modern living leads to marital conflict and the child becomes a pawn in this ugly game. Rita! Here we have an instance. A granny gives chocolate to the little one and ignores her brother. This kind of behavior is obviously hurtful to the little boy. He thinks himself an outcast. It is not only a question of pain, of being punished, but the frustration of not being able to express one's sense of injury. At any time, denying a child self-expression is most dangerous. How long can a society which calls itself civilized continue to tolerate humiliation, mutilation, and even death? The broken teacup. The mother understands that it was an accident and does not scold him. Gently tells him to be careful in future. This makes for love and closeness. This attitude is more likely to boost the child's self-confidence. Loving and caring for our children is not enough. We have to understand their needs and their desires. Instead of being over-possessive and bullying, we should try persuasion. This will automatically increase their self-worth and respect for others. Perhaps wisdom and laughter go together. Children who live through years of assault, degradation and neglect are seen to have emotional problems and learning deficiencies. Such children at times run away from home to an uncertain and unknown dark future.
দু পয়সা পাওয়ার জন্য ছেলে মেয়েকে পাঠানো হচ্ছে বিদেশে। আমি তো ছেলে মেয়েকে বিদেশে পাঠাচ্ছি, কি করবো 9 জন খেতে। আমরা বলছি তাহলে যাই কাজে, তো আমরা গেছিলাম। তো গিয়ে তারপরে টাকা পয়সা দিত না? গৌরাঙ্গ দেখা করতো তোমাদের সাথে? না। আপনার স্বামীর নাম কি গৌরাঙ্গ জানা? উনি থাকেন কোথায়? দিল্লিতে। দিল্লিতে। আমি কি করে বলতে আমার কি দেশ থেকে মেয়ে দিয়ে যাই, শুনছি এটা লোকের মুখে আর কি, আমরা তো চোখে দেখিনি। আপনার স্বামী ওই গ্রাম থেকে মেয়েগুলো নিয়ে গিয়ে কি করে ওখানে অফিসে দেয়, অফিসের লোক আবার কাজের বাড়িতে রাখে আর কি। আমাদের দেশে এখনো তো লিটারেসির, মেয়ে সমাজে লিটারেসির অভাব অত্যন্ত। তারা যদি মিনিমাম এতটুকুন লেখাপড়া করতে পারে, লিটারেসি ইজ এ গ্রেট ওয়েপন, মস্ত বড় অস্ত্র। Education can enlighten, it can help to grow a conscience to stop trafficking. और ये बताते का बच्चा कहाँ है? इसका बच्चा कहाँ है? तू यहाँ नहीं, तू जाएगा। पहले तो तेरे से मुझे बहुत बात करनी है, बाद में करेंगे। पहले ये बता कि इसकी बच्चा कहाँ है? समझ में आ रहा है? तो चल। आपका बच्चा तो आ गया। तुम्हारा नाम लिया ना जी? बच्चे क्यों रखा? After a month and a half, this mother got her baby back with the help of CID West Bengal and Delhi police. ठीक है? ठीक है, अभी पढ़ा है। बैठ जाओ, परेशान मत हो। बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। बैठ जाओ, अंदर बैठ। दोनों अंदर बैठ। अंदर बैठ। इधर आ जाओ। আমি মার কাছে যাচ্ছিলাম ছোট ছেলের দুধ আনতে, পয়সা নিতে গেছিলাম। এবার ওখান থেকে ওই মহিলাটার সঙ্গে যাওয়া আসা সব 2-1 বার দেখা হয়েছিল, বেশি দেখা হয়নি। তারপর ওই মহিলাটা বললো যে তোরা এত গরিব, এত দুঃখ, চল আমার সঙ্গে দিল্লি। একটা বাড়িতে নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে দেখলাম ওখানে কতগুলো মেয়ে আছে। তারপরে ওখান থেকে 10 দিন আমার 2টো বাচ্চা আমার সাথে ছিল। তারপর ওখান থেকে একটা বাচ্চা আমার, ওরা বলছে ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে বলে নিয়ে গিয়ে একটা বাচ্চাকে আমার সরিয়ে দিয়েছে, বড় বাচ্চাটাকে নিয়ে এসছে। যখন ছোট বাচ্চার কথা জিজ্ঞাসা করতাম তখন মারধর করতো, আমারও করতো, আমার বড় ছেলেটারও মারতো। ওরা যখন ছোট ছেলেটাকে দেয়নি তখন আমি বড় ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। ছোট ছেলেটাকে যখন জিজ্ঞাসা করি ওরা আমার বলতে চায়নি যে কোথায় রেখেছি বা কিছু। মা বললো চল তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি যাই বলে এখান থেকে বালিগঞ্জে নেমে ওখানে মা জিজ্ঞাসা করলো এখানে মমতাদির বাড়ি কোথায়, বলে ওখান থেকে মমতাদির বাড়ির ঠিকানা জেনে ওখান থেকে মমতাদির বাড়ি এরম ঢুকলাম। বাচ্চার জন্য আমি এসেছি, আমার বাচ্চা এরমই হয়ে গেছে।
अरे पहचान अपनी माँ को। हाँ पहचानने सही बात है। पहचानो। अरे भाई देखो सलमान देखो ये बिना आपके रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है, हमने बहुत उससे रखा है। अरे गुड्डा क्यों भाई क्यों भाई नो ना आपका रोशन क्यों बाप अरे तो ना चुप कर, चुप जा बाबू, चुप जा चुप जा। नहीं है नहीं इसीलिए चुप सलमान चुप हमें देखो, हमें तो ऐसा पता ही नहीं था। सुनो पहले मेरी बात जी, किसी और का बच्चा रखना आप पुलिस स्टेशन को बताए थे कि इसका बच्चा को रखे हुए? देखो ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था। हमें जिसने गलती ये हो गई कि पहले 2 लाख रुपया धंधा करे तब आप इसको बच्चा दोगे? तुमको जो बोलना है इनको बोलो, तेरा बच्चा रख लिया था। आप अपने बच्चे का चेक तुमने पूछेगा आज उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है? देखो मेरा पूछेगा आप तुम पैदा किया तो कैसा हालत, मुंह का कैसा हालत है, सर फोटो का कैसा हालत है। বাচ্চা পেয়ে গেছি আমি, আর কোনো জায়গায় পা তুলে যাবো না। অভাবে জ্বালায় হয় ঘরে বসে থাকবো, তাও কোথাও পা তুলে যাবো না। আমার দুটো বাচ্চার জন্য আমি 1.5 মাস যা কষ্ট করছি, খুব কষ্ট পেয়েছি। খেতাম না, সবসময় নিমোজিম হয়ে থাকতাম। আমার বাচ্চাদের জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি। আর যাবে না ওখানে, কোনো জায়গায় পা তুলে যাবো না। না হয় এখানে পড়ে থাকবো বাপের এখানে।